Allah promises blessings for obedience to Himself and His Messenger. Attributes of the people of paradise and their rewards. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد. My dear brothers and sisters and respected listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're talking regarding the quality of the people, those who will be in the Jannah, paradise. We read أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, and they do not persist arrogant in what wrong they have done while they knew, for they repent from their error, sins, return to Allah before death. Do not insist on error, and if they err again, they repent from it. Allah said here, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, while they knew. Abdullah bin Ubayd bin Umar commented, whoever repents, then Allah will forgive him. Similarly, Allah said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. Do they not know that it is Allah who accepts repentance from His servants? And Allah subhanahu wa ta'ala said, another place, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. And whoever does evil or wrongs himself but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah oft forgiving, most merciful. And there are several examples similar to this ayah. Next, Allah said, after this description, O qualities of the people, those who will be in the Jannah. Now, my dear brothers and sisters and respected listeners, listen to the rewards by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم صدق الله العلي العظيم. For such the reward is forgiveness from their Lord. As a reward for these qualities, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العلي العظيم. Forgiveness from their Lord, and gardens with rivers flowing underneath paradise, carrying all kinds of drinks. خالدين فيها, wherein they shall abide forever and ever. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, how excellent is this reward for the doers. Allah praises paradise in this part of the ayah. So Allah subhanahu wa ta'ala has said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين
المتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. This is a plain statement for mankind, a guidance and instruction for the muttaqin. So do not become weak, nor be sad. You will be triumphant, superior, elevate, if you are indeed believers, truly believers. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us a truly and really believers. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept our listening and saying, Ameen. मेरे प्यारे बहन भाइयों और मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली बातों में अहले जन्नत के औसाफ के बारे में बात की जा रही थी और बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कुरान पाक में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यह लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते, इसरार नहीं करते। इसरार करने से मुराद यह है कि मासियत पर बगैर तौबा किए अड़ नहीं जाते। अगर कई मर्तबा गुनाह हो जाए तो कई मर्तबा फिर तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो इसरार करने वाला और अड़ने वाला नहीं जो इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अगरचे बिलफर्ज उससे एक दिन में 70 मर्तबा भी गुनाह हो जाए। फिर फरमाया कि वो जानते हूँ, यानी इस बात को कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। जैसे दूसरी जगह इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाते हैं। और एक जगह अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जो शख्स कोई बुरा काम करे या गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे, तो वो देख लेगा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शिश करने वाला मेहरबान है। मुस्नद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बयान फरमाया, लोगो तुम औरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। लोगो तुम दूसरों की खताएं माफ़ करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों और मोहतरम सामीन किराम, पहले अहले जन्नत के औसाफ बयान किए गए थे। अब अल्लाह पाक उनकी इंआमात और जज़ा के बारे में फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा व निअम अज्रुल आमिलीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उनका बदला उनके रब की तरफ से मग़फ़रत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इन नेक कामों के करने वालों का सवाब बहुत ही अच्छा है। तो मेरे प्यारे मुहतरम सामीन इकराम, आगे अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा बयानुन लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन।
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العلی العظیم. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن اظہار حق ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین. دوسری آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، تم نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھو یا سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی اونچے مرتبوں پر رہو گے، تم ہی اعلیٰ و سرفراز ہوو گے اگر تم ایماندار ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح پکے سچے مومن اللہ کے بندے بنائیں، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین، آمین. Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.